ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ର क्वेश्चन आंसर କରିଥିଲେ। तो क्वेश्चन आंसर लिखित फॉर्म में नथिला। एबे हमें आउथे देखला हु लिसन टू देयर कंप्लेन, हु लिसन टू देयर कंप्लेन। तो देखो पिला माने द किंग ऑफिसर लिसन टू देयर कंप्लेन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेगर से। तो ये पीडीएफ भी पिला माने तुमको मिल जिवो, वरीड होनी। तो व्हाट डिड द बेगर से। The beggar said that he was a lame man, he could not walk well, so he brought this horse, and this horse is mine. ମାନେ ସେ ତାର ନିଜର ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି could the officer decide the could the officer decide their case? No, the officer no, the officer could not decided their case. काहेंकि से था फोर्थ क्वेश्चन ने पचारछि काहेंकि। देखो फोर्थ क्वेश्चन ने पचारछि काहेंकि द ऑफिसर कुड नॉट डिसाइड देयर केस, व्हाई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टाइम मेरे एसपीजी 3 पढ़ला परे हमें जानि परिबा से कोन तांकर प्रॉब्लम हेतुला हला। एबे हमें ये आंसर देखिबा यार कोन अछि आंसर। आंसर अछि द किंग ऑफिसर कुड नॉट डिसाइडेड देयर केस बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नॉट लिखो पिला माने, एटी नॉट लिखो। he could not understand, he could not understand, or he could not know who was the right owner of that horse. ଏଇଠି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ହବ ହେଲା। he could not understand, he could not understand. Okay, this is the answer is completed. Let us go to the SPG 3। SPG 3 रे देखो हम पिला माने कोन हेछि। SPG 3 रे read the paragraph 5 and 6 silently and answer the question that follows. Sir, may I ask him a question? के कहला से young man कहला। The young man said yes. The officer said go on. Officer कहला yes, you can go on, you can carry on, you can ask question, you can permitted to ask question. The young man took off his turban. Turban माने जो मुंडे रे पगड़ी बांधती, पगड़ी जो पूरा येटा खोली देगी से कौन कला क्विकली ही कवर द हॉर्स आईज विथ इट। से कौन कला से टर्बान रे लुगाटा जोटा पगड़ी लुगाटा रे कौन कला हॉर्स रो आखि ता मुंह को घोड़े देला। देन ही सेड टू द बेगर, बेगर को कहला। देन ही सेड टू द बेगर दिस हॉर्स इज योर्स, you say you know your horse well. Now tell me, which of its eye is blind, the left eye or the right eye? से पचाला ठीक अछि हे हॉर्स तुमर कहउछ, तुमे तुम घोड़ा को भलो भाବରେ जानछ बोली कहउछ, ताले बे कुओ नाउ यू टेल। हां, which of its eyes is blind, को आखिरी तार ब्लाइंड तुला, the left eye or the right eye। के क्वेश्चन करछि से यंग मैन क्वेश्चन करछि का को से बेगर को। तो बेगर कहला एरे 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 एमती कहउछि माने ई आर कहउछि माने ते ठीक से थंगे थंगे कहउछि द राइट आई। ओ राइट आई से आंसर कर द राइट आई। आर यू श्योर, श्योर तो राइट आई आउ किछ नै। नो इट इज द लेफ्ट आई। से कहना नै राइट आई में इट इज द लेफ्ट आई। तो ये कंफ्यूजन रे कहउछि। सेकंड रे कोन हेछि देखो ता पर पैराग्राफ रे the young man turned to the officers and said, sir, my horse eyes are all right. It's not blind at all. Please look at its eye. This young man turned to the officer. Officer आरिकी से young man turn करके officer को कहउछि, sir,
My horse eyes are all right. ମୋ horse ର ଆଖି ଗୁଡାକ ଦିଟା ଭଲ ହେଲା। It is not blind at all. ସେ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ତାର କୌଣସି ଆଖି ଖରାପ ନାହିଁ। Please to please look at its eye. ତା ଆଖି ଦେଖ ଠିକ ସେ। The officer took off the cloth. ଅଫିସର ସେ କ୍ଲଥ ଟା ବାହାର କଲା ଯୋଉ ଟର୍ବାନ କ୍ଲଥ ଟା ପଡିଥିଲା ତା ମୁହଁରେ ବାହାର କଲା। He looked at the horse eye କୁ ଦେଖିଲା। The horse eye was not blind at all. horse ଆଖି ବିଲକୁଲ ଅନ୍ଧ ନଥିଲା କି ବିଲକୁଲ ଖରାପ ନଥିଲା। You are thief, he said to the beggar. beggar କହିଲା ଆରେ ତୁ ଚୋରଟା। You are the thief, huh? Come with me, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। I will put you in the prison. ତୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତତେ ଜେଲରେ ପୁରେଇବି ହେଲା। ତ ଏତିକି ହେଇଛି ଏ ଷ୍ଟୋରୀ 5 ଆଉ 6 ରେ। ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା। କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା? What did the young man do with his turban? ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ ତା ଟର୍ବାନ ରେ କଣ କଲା? ଟର୍ବାନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଗଡିରେ କଣ ଥିଲା? ସେ ହର୍ସ ଆଖିକୁ ମୁହଁକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା। ତ what did he ask the beggar? beggar କୁ ସେ କଣ ପଚାରିଥିଲା? ସେ ପଚାରିଥିଲା ତାର କୋଉ ଆଖିଟି ଖରାପ? ଲେଫ୍ଟ ଆଇ ଅର ରାଇଟ ଆଇ? Could the beggar answer his question? beggar ତା question answer ଦେଇପାରିଥିଲା ହେଲା? No. Why? କାହିଁକି ନା because he don't know which eye was correct. ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା answer. What did the young man say? young man କଣ କହିଲା? young man କହିଲା okay, you are sure right eye or left eye? then his turn is ସେ ତାର ଫେର କଥା ବଦଳିଲା କହିଲା ନାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଇ। ହଁ What did the officer do to find the truth? ଅଫିସର ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ? ତ କଣ କଲେ? ସେ ଯୋଉ ପଗଡିର ଲୁଗାଟା ତା ମୁହଁରେ ପଡିଥିଲା ହର୍ସ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିକି ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ ସେ ଆଖି ଦିଟା ଭଲ ଅଛି। What happened to the beggar? beggar କୁ କଣ ହେଲା? beggar କୁ ଲାୟର୍ସ କହିଲେ ଆଉ beggar କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ ପ୍ରିଜନରେ। ଏତିକି ହେଲା ୟାର ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ The young man took off his turban and quickly covered the eyes of the horse. So he asked the baker to tell which of the horse eye was blind. Which of the horse eyes were blind? Third question. No, the beggar could not answer young man's question correctly because the horse was not belong to him. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कौन थिला? क्वेश्चन नंबर 4 देखो कौन थिला? What did the young man say? young man कौन कहला? तो young man कौन कहला देखो? The young man said that his horse eyes were all right. Means okay. All right means okay. Okay. You just write here up to here. Right? लिखले चलिबो न लिखले चलिबो. Okay. Then what is question number 5? What is question number 5? What did the officer do to find the truth? Officer truth को find करने ପାଇଁ कौन कले? Officer truth को find करने ପାଇଁ कौन कले? The officer told beggar, you are a liar and took him to the prison to find the truth. अरे सत्य बाहर करने ପାଇଁ ସେ କଣ ତା ଲୁଗା ସେ ଗାମଛାଟା ବାହାର କରି ଆଖି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଜନରକୁ ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ ହେଲା। 6 number question. What is the 6 number question? You see what happened to the beggar? beggar को कौन हला? beggar को जेल रे बंद कर देले। put in the jail. The beggar was put in prison or jail. ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା question answer। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏ question answer ଠିକ ଲାଗିଥିଲା ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? अच्छा तुम्हें कौन करिवो? देखो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू स्टूडेंट्स। So this is my number. If any problem you can contact to my WhatsApp number. ହେଲା तो what type of any type of question will come, any type of problem come, please don't hesitate to contact me. Thank you. Okay, now let us find the
Difficulty words in the SPG3, paragraph 5 and 6. So go on. Go on means continue. Took off. Took off means to remove. To remove. Turban, the traditional headdress. पकड़िए. Quickly, speedily. ER जो लिखा है ता माने कौन cannot speak clearly due to nervous. turn माने उल्टाइबा. से उल्टी की तांको पचाला काको ये बेगर संगे क्वेश्चन करतला एबे ऑफिसर किंग ऑफिसर को उल्टी की पचा लगे देखंतु मो ब्लाइंड माने अंध कैनॉट सी है प्रिजन माने जेल कारागार कवर माने घोड़ाइबा ये सब डिफिकल्ट मीनिंग सला एबे हमें कोन करबा बॉय को टिके जीवा बॉय रो को पार्ट को जीवा सेक्शन 3 पार्ट को जीवा पोस्ट रीडिंग है व्हाट इज पोस्ट रीडिंग सेक्शन 3 तो सेक्शन 3 पोस्ट रीडिंग visual memory development techniques VMDT. The young man saw a beggar near the town gate. Put the beggar on his horse. I don't want to get off. Went to the king. ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲ୍ ଟେକ୍ସ ପଢିବା ଭିତରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବେଗର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଥିବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ଗେଟ ର ପିକ୍ଚର ଆସିଥିବ ଟାଉନ ଗେଟ अच्छा डू नॉट वांट टू गेट अप କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ସେଇଟା ବି ଅବାଧ୍ୟ ହବା ସମୟରେ ମିଛ କରିବା ସମୟରେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଥିବ ୱେନ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ ସେ ରାଜାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ପାର୍ଟ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 5-6 took off his turban को बाहर କରି cover the head of not blind at all I put you in the prison ଏଇ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତୁମକୁ ସେକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରିଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲା ସେମିତି ପିକ୍ଚର ଦେଖା ଯାଉଥିବ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଆସ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ କୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେ କଣ କରିବା ଦେଖ ଆଚ୍ଛା choose the correct alternative and fill in the blanks the young man saw near the टाउन गेट प्रीस्ट को देखिले बेगर को देखिले ग्रोसर को देखिले ग्रीन ग्रोसर को देखिले काको देखिले पिला माने तो ये देखिले बेगर को द यंग मैन सॉ ए बेगर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द beggar told not to get up the horse go to the king get down at the marketplace speak to a young man nine told not to get up the horse not to get up the horse पहले आंसर कौन होगा not to get up not to get up the horse the young man this is the correct answer okay here the correct answer is beggar okay the young man and the beggar meet could meet करते the king's officer king officer is the answer king officer is the answer let लिखिवा the king officer the small t আছে the king officer okay the horse was blind in the right eye blind in the left eye blind in both the eye not blind at all it also answer not blind at all not blind at all not blind at all देखो पिला माने ये जो कैपिटल एन है जे सेंटेंस मझे आरंभ है स्मॉल एन कर दो बुझी पाछ ना ओके देन डैश वाज वेरी क्लेवर के क्लेवर थिला किंग्स ऑफिसर नहीं यंग मैन बेगर किंग यंग मैन द यंग मैन थिला बहुत क्लेवर है ना
the young man, the young man, ବୁଝିଗଲା? ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାପରେ ସେକ୍ସନ 4 କୁ ଯିବା, ତାପରେ ସେକ୍ସନ 4 କୁ ଆମେ ଯିବା। ସେକ୍ସନ 4 ରେ କଣ ଅଛି, listening skill ଟାକୁ ତୁମର କେମିତି ହବ, listening skill କେମିତି ଲର୍ନିଂ ହବ ସେଇ ଉପରେ ଆମର ଅଛି listening skill। ଦେଖିବା ଆମେ listening skill କେମିତି କରିବା। देखो, your teacher will read out the following lines from paragraph 2 and listen to him her carefully and fill in the blanks with the word missing। अच्छा देखो ମୁଁ ପଢୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ତାକୁ ମିଶେଇବ। So they went to the king's officer. The young man said to the king officer, sir, I was riding to the town on my horse. This man want to come to the market. He is lame, so I brought him to the market on my horse. Now he said that the horse is his. Sir, please help me to get my horse। এই কথা ମୁଁ କହିଦେଲି, ତ ତୁମେ ଏଇ କଥା ଯୋଉଠି ଯାହା କହିଲି ତୁମେ ସେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟା ଲେଖିଦେବା କଥା ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିକି ସେୟା କରିବା, କଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫିସର, ଏଇଟା ହଉଛି କିଙ୍ଗ's officer, king's officer। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, young man, the young man, the young man, the young man। ଏଇଟା କଣ, the king officer, sir, I was riding to the town on my horse. That man want to come to the market. He is lame, so I brought him to the market on my horse. Now he said that the horse is his. Sir, please help me to get my horse. Please help me to get my horse। देखियो पिलाମାନେ सेंटेंस जहाँ लिखा है से एग्जैक्ट सेम देखिके लिखिबो हला। जदि भी छोट मोट कोडी भूल थिबो, जदि तुमे भूल भाबिलो कि देखा गला बय रे से लिखा हैनी, ताहले तुमे ताको ओमिट करके लिखिबो, बुझि परछ? ओके, लिसनिंग स्किल हमर सरी गला। एबे हमें कोठी के आसीबा, एबे हमें आसीबा स्पीकिंग स्किल को। एबे स्पीकिंग स्किल माने वोकाबुलरी। तो स्पीकिंग स्किल रे कौन प्रैक्टिस करिया पई से कहिछि, स्पीकिंग। प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स, फॉलो द स्टेप्स, कौन से फॉलो हमें स्टेप्स करबा, रिहर्सल। टीचर रीड अलाउड द डायलॉग्स, स्टूडेंट लिसन। टीचर रीड अलाउड वन सेंटेंस, स्टूडेंट रिपीट आफ्टर हिम और ऑल द लाइन्स। नेक्स्ट टीचर वर्सेस स्टूडेंट वर्सेस टीचर। जने पढ़िबो आ जने रिपीट करिवो, टीचर पढ़ले स्टूडेंट रिपीट कले, आ गोटे स्टूडेंट पढ़िबो आ सब स्टूडेंट रिपीट करिवे। यंग मैन, you can get off here, that's the market। beggar, but I don't want to get off, you get off my horse, I want to go on। ନାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ହର୍ସ ଏଇଟା, ତୁମେ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ, ମୁଁ ଯିବ। young man, your horse, question, ଆଷ୍ଟନା ଯାଇକି question କଲା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି, beggar, yes it's mine, get off or else I will take you to the king's officer। beggar कहला yes it's mine, get off or I else
I will take you to the king officer, young man. All right. Let's go him. Let's go him. ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡାଇଲଗ ସ୍ପିକ୍ କରିବା ଏଟାକୁ ନିଜେ ସେ ହବ ନା ଯେମିତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ୟୁଆର ହର୍ସ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବ ମାନେ ତୁମେ ଡ୍ରାମା କରିବ ତାକୁ ତୁମେ ଇଏ କରିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସ୍ପିଚ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାବ ଭଙ୍ଗି ରହିବା ଉଚିତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଭୋକାବୁଲାରି ଯିବା ଭୋକାବୁଲାରି କଣ କହିଛି vocabulary କହିଛି given below are some word in the box some words describe the young man some word describe the beggar choose the and write the word under the right person ये जो क्वालिटी दे लायर गुड चीट काइंड rough wise lame gentle clever intelligence ungrateful mean traitors malicious rich poor greedy ये सब कौन गोटे यंग मैन रो क्वालिटी सीधा लिखिबो बेगर रो क्वालिटी सीधारे लिखिबो अच्छा चलो आमे ताकू लिखिबा को चेष्टा करबा हां अच्छा कौन लिखिबा एठी एठी यंग मैन लिखिबा यंग मैन रो कौन क्वालिटी ए तळे लिखिबा और एठी बेगर लिखिबा बेगर कौन क्वालिटी एठी लिखिबा अच्छा यंग मैन रो कौन क्वालिटी यंग मैन गुड young man kind young man wise not से young man gentle young man clever young man intelligent young man rich the beggar liar beggar cheat beggar rogue beggar lame beggar ungrateful ungrateful beggar mean minded mean beggar traitor beggar malicious लुच्चा छपा चरा लुच्चा अच्छी है beggar poor beggar greedy ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ବେଗାର ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଆମେ ବହିକୁ ଯିବା ବହିରେ କଣ ଦେଖିବା ଏ ଭୋକାବୁଲାରି ସରିଗଲା ଭୋକାବୁଲାରି ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ଆମର କଣ ଚାଲିବ ଏବେ ରାଇଟିଂ ରାଇଟିଂ ରେ କଣ ଲେଖିବା in the activities 5 vocabulary you have already chosen word describing the two categories you will write one paragraph for each one paragraph the young man was rich he was good kind and gentle he was good kind and gentle तापर कौन लिखिबा को gentle he was also wise it लिखो he was also wise से wise भी थिला तापर एटी कॉमा दे कि तर आउथ लिख पर he was clever एते he was also clever एमत लिखा he was also wise clever and intelligence and a intelligent and he was a rich man he was a rich man ଏଠି କମା ଦେଇଦବ ତାପରେ ଆଉ he was a rich man
अच्छा एबे देखो बट बेगर भीतर कौन कौन क्वालिटी थिला बेगर भीतर कौन कौन क्वालिटी थिला देखो द बेगर वाज ए लायर बेगर वाज ए लायर कम्मा चीट से क्वालिटी लिखा ହେଇଥିଲା rogue and mean and a ये ହେଇଗଲା ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଉ କେତେ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ତା ସେଇଟା ଏଇଟା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଲେଖ he was also ungrateful he was an ungrateful man he was अविश्वासी he was an ungrateful ungrateful man ଆଉ କଣ his intention was malicious his intention his intention was a malicious ଆଉ କଣ he was also greedy he was also greedy and ଆଉ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି greedy ଆଉ ସେ traitor and practice ଜାଣିଛି poster ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କେମିତି ଲେଖିବା ଏଠି he was ଲେଖିଲେ his intention ଲେଖିଲେ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଲେଖିବା specially he has poor and a lame man specially ନ ଲେଖିକି basically base ତାର କ୍ୱାଲିଟି ତାର ନିଜସ୍ୱ basically b a s i basically he was he was poor and a lame man ଏ क्वेश्चन सरीगा एबे हमें आस बी क्वेश्चन एबे हमें आस बी क्वेश्चन तो बी क्वेश्चन कौन कहिछि बी क्वेश्चन देखो राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एठी हमें आंसर लिखिबा कौन लिखिबा बी रो वन कौन व्हाई डिड द यंग मैन टेक द बेगर टू ऑन हिज हॉर्स कैंसिलिंग थिला मार्केट प्लेस जबाको चाहुथिला तो हमें केमति लिखिबा हमें केमति लिखिया पिला माने देखो लेखो एठी हला द यंग मैन the young man took the beggar on his horse. Of course, the young man took the beggar on his horse. Question ro answer because it is why ଦେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ because he was a kind hearted kind hearted man yes a young man kind hearted thibaru and the beggar cried and a beggar cried out कांदी की कौची cried out for help ପାଇଁ cried out କରୁଛି as he was lame ଯେହେତୁ ସେ lame ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟା ଲୋକଟି ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି and was unable was unable unable to go the
मार्केट प्लेस को जीवाको से अनेबल without any help, unable to go to market without anyone's help, without anyone's help, बिना का हेल्प रे से मार्केट प्लेस को जाई परिबनी सेति से कांदी कहछि तले व्हाट डिड द बेगर क्लेम बेगर कौन क्लेम कला द बेगर क्लेम the beggar claim the beggar claim not to get up not to get up from horse because because the horse belonged horse because the horse belonged to him reason होची was that the reason was that the reason it end कर दियो it is reason was that comma he was a lame man थिबारु जीवाचा न करि पारथिबारु से कहया कतो ए हॉर्स टाको मु किंचु मो हॉर्स हला whom did they go to deciding their quarrel से माने कोठी करले quarrel को अच्छा whom did they go they went to the they went to the king's officer for deciding for deciding the quarrel arose within them within them बुझेला पिला माने ये ହେଇଗଲା ଆମର क्वेश्चन आंसर तापर देखिबा कोन अछि तापर अलगा पेज 8 पेज रे देखो who decide the quarrel quarrel को किए डिसाइड कला quarrel को किए डिसाइड कला the king officer the king's officer decided the quarrel with the help of clever and intelligent young man
What is the question number 5? What happened to the thief? Thief को कौन है? The thief was in the prison. The thief was put in the prison. The thief was put in the prison. ବୁଝିଗଲା? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ସରିଗଲା। ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଜ କିଙ୍ଗ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆକୁ ପଢିକି ଟିକେ ବୁଝି ନବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ର ଅପୋଜିଟ ମିନିଂ ହଉଛି ଗେଟ୍ ଅନ୍, ଟେକ୍ ଅଫ୍ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ପୁଟ୍ ଅନ୍, ହେଲା, ପନିଶ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ରିୱାର୍ଡ। ଏଇ କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଏଇ ୱାର୍ଡ କୁ ନେଇକି କିଛି କଣ କରାଯାଇଛି, climb down from the house, not able to walk on the lane, ହେଲା, ଏ ସବୁ ମିନିଂସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏ ଅପୋଜିଟ ମିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତେବେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢିକି ବୁଝି ନବା। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢିକି ବୁଝି ନବା। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମର ସରିବ। ଆଚ୍ଛା, once there was a king, his name was Vikram. He was a very wise king. One day two women come to the king, Sita and Lakshmi, ହେଲା। ତ once there was a king, ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିକ୍ରମ। ତ ସିଏ ବହୁତ ୱାଇଜ ରାଜା ଥିଲେ, ବହୁତ ଚାଲାକି ରାଜା ଥିଲେ। one day two women come to the king, ଦି ଜଣ women ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୀତା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୀତା and ଲକ୍ଷ୍ମୀ। they were sisters, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭଉଣୀ। ତ they had a baby with them, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେବି ଥିଲା। ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେବି ଥିଲା। ଏଇ ବେବି ବୁଝିଗଲା? Please tell me, please let me have the baby, Sita said to the king. ସୀତା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏ ବେବିଟାକୁ ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ am his mother, ମୁଁ ତାର ମାମା। କିଏ କହିଲା? ସୀତା। ହେଲା, ସୀତା କହିଲା ମୁଁ ସେ ବେବିଟାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ। I am his mother, ମୁଁ ତା ମାମା। No, I am his mother, said ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ମାମା, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ give him to me, ସେ ବେବିକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଙ୍ଗ ବିକ୍ରମ thought for a minute, ରାଜା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଦି ଜଣ ମା କେମିତି ଜନ୍ମ କରିବେ? ଦି ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ କହିଲେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଦ ସୋର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ, ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ଚାକର, ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ଦରବାରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ଯା ଗୋଟେ ସୋର୍ଡ ନେଇଆ, ଗୋଟେ ସୋର୍ଡ ନେଇଆ। ସୋର୍ଡ ନେଇ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ହଁ, the man brought a sword. Whose baby is this? The king asked the man. ତ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା। ସୋର୍ଡ ମିନ୍ସ ଖଣ୍ଡା। ତ whose baby is this? ଆଉଥରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, the king asked the woman. He my baby, said she. ସୀତା କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ବେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, he's my baby, said Lakshmi. But cut the baby into two. Give one half to the Sita and other half to the Lakshmi. Hmm. So suddenly Sita began to cry. Sita ନିଜେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, do not kill the baby, ବେବିକୁ ମାରନି। She said, give him to Lakshmi, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଇଦିଅ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରନି, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ତା ପୁଅ, but let him alive, ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ହେଲା। Give the baby to Sita, the king said. ରାଜା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାକର, ତାଙ୍କ ଯେ ଦରବାରରେ ଥିଲେ, କହିଲେ, ବାବା ସେ ପୁଅକୁ ସୀତାକୁ ଦେଇଦେ। କାହିଁକି?
The king said, she is his mother. She also actually ତା ମାମା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲାନି, କହିଲା ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। The king asked ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ, You are a liar. You are a liar. I will punish you. ତୁମେ ଗୋଟେ ମିଛ ଲୋକ। ତୁମକୁ ମୁଁ ପନିଶ କରିବି। Sir, said ସୀତା। ସୀତା କହିଲା, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, don't punish my sister. ମୋ sister କୁ ତୁମେ ପନିଶ କର ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା the king did not punish ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେହେତୁ ସୀତା ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ପନିଶ କରନି ହେଲା। ତ the king did not punish ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାଜା ପନିଶ କଲେ ନାହିଁ। The woman went away happily. ସେ ଦି ଜଣ women went away happily ଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏତିକି ଷ୍ଟୋରି ହେଲା। ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ଯେମିତି କି ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଗେଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ କ୍ଲାଇମ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହର୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଟ୍ ଅପ୍ ର ମିନିଂ। ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଗେଟ୍ ଅନ୍। Not able to walk properly because of an injury to the leg, limb. Take up ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି put on, but take up କେମିତି ମାନେ remove, flog, etc. ହେଲା। ପୋଷାକ ଲୁଗାକୁ କାଢିବା। Turban ମାନେ cover from the head worn by a Muslim or a Sikh man। ଯେମିତି କି ଶିଖ ମାନେ ପଗଡି ବାନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଭଳିଆ ଇଏ ବାନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା, ସେରୱାନ ଭଳିଆ, ସେଇଟା। ଟେଲ୍ ପିସ୍ ମାନେ ପନିଶ୍ଡ ମାନେ ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ରିୱାର୍ଡ। ପନିଶ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ରିୱାର୍ଡ ମାନେ ପୁରସ୍କାର କରିବା। To make one suffer from the wrongs he or she has done. ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପନିଶ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପନିଶ ର ମିନିଂ ଲେଖିଛି, ରିୱାର୍ଡ ତାର ଅପୋଜିଟ, ବଟ ଯାହା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି ତାର ଇଏ ମିନିଂ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏବେ ଆମର ଚାପ୍ଟର ଟି ପାଖାପାଖି ସରିଗଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଲେସନ 2 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବା। ଲେସନ 2 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ହ୍ୟାଭ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ତ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇ ଉତ୍କଳ କ୍ଲାସ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇକି ତୁମକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତ ତୁମେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ହେଲା, ନମ୍ବର ଆଭେଲ ଅଛି, ତ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିପାରିବ। ତ କିଛି ଡାଉଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିବ। ପରହାପ୍ସ ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।